बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा मामला लेकर आई हूं, ऐसी खबर है जो कि इस वक्त बड़ी वायरल भी हो रही है, जिसके ऊपर चमगोइयाँ हो रही हैं, बहस मुबासे हो रहे हैं, जो कि गौर तलब भी है और ये सोचने की ज़रूरत भी है कि क्या मुआशरे में इसके बाद बिगाड़ पैदा नहीं हो जाएगा। क्या मुआशरे को हम गलत समत जाने से रोक पाएंगे, सोसाइटी को ख़राब होने से रोक पाएंगे। जी, खबर क्या है, सबसे पहले खबर पे आते हैं। खबर यह है कि जनूबी अफ्रीका की हुकूमत की तरफ से पोलीएंड्री यानी एक वक्त में औरत कई मर्द रख सकती है, मतलब यह कि कई शौहर रख सकती है, कई शादियां कर सकती है। इसके ऊपर कानून बनाने के लिए तजवीज़ दी गई है और इस तजवीज़ के बाद बहुत सारे हलकों में चमकोइयाँ शुरू हो गई हैं, शदीद रद्द-ए-अमल आया है, शदीद बहस छिड़ गई है। शदीद बहस छिड़नी बनती भी है। अब आप मुझे बताएं कि अफ्रीका जैसे मुल्क में जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक औरत को एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त होनी चाहिए, एक से ज़ायद अगर शादियों की इजाज़त एक औरत को दी जाती है तो मुआशरा किस तरफ जाएगा, उसके बच्चे किसके बच्चे कहलाएंगे, बाप कौन होगा, बहुत सारे सवालात हैं। क्या इससे हम बेरा रवी का शिकार नहीं हो जाएंगे? अच्छा, जनूबी अफ्रीका में जब ये तजवीज़ दी गई तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी, उसके ऊपर पूरी रिसर्च की गई है कि अगर एक औरत चोरी छुपे कई मर्दों से ताल्लुकात रखती है तो उसकी बजाय बेहतर है कि उसको मज़ीद शादियों की, एक शौहर के अलावा दीगर शादियां रखने की भी इजाज़त दे दी जाए, ताकि वो जो छुप छुपा कर रही है वो खुलेआम कर ले। लेकिन मुआशरा तो फिर भी बिगड़ेगा अगर वो चोरी छुपे कर रही है तब भी, और अगर वो सबके सामने 3 से 4 शौहर रख के बैठी हुई है तब भी। अच्छा जी, इसके ऊपर एक रिसर्च हुई, कुछ मर्द हजरात से भी इस हवाले से मौक़िफ़ लिया गया कि वो क्या कहते हैं। तो उनका क्या कहना था कि हम लोग खुशी से इजाज़त नहीं देते, अगर वो तलाक ले ले या चोरी छुपे किसी और के साथ ताल्लुकात बना ले, इसलिए हम बेहतर समझते हैं कि उसको दूसरी शादी की इजाज़त दे दें। मतलब मर्द खुशी से, किसी भी मुआशरे का मर्द हो, वो खुशी से अपनी शरीक हयात को किसी दूसरे के साथ ज़िंदगी शेयर करने की इजाज़त नहीं देगा। तो फिर ये जनूबी अफ्रीका का मर्द हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, सऊदीया का हो, किसी भी अरब कंट्री का हो या अमेरिका, लंदन, जर्मन, कहीं का भी हो, वो मर्द अपनी शरीक हयात को किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता। अच्छा जी, वहाँ का कानून ये कहता है कि औरत ज़ात को एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त होनी चाहिए। ये बराबरी की सतह पर फैसला होना चाहिए कि अगर मर्द को एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त है तो औरत को भी एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात फिर वही है कि इस्लाम ने भी मर्द को एक से ज़ायद शादियों की इजाज़त दी है, लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पर दी है, कुछ रीज़न्स, कुछ अनासर कार फरमा हो सकते हैं उसके पीछे, जिनकी बिना पर दूसरी, तीसरी, चौथी शादी की इजाज़त दी है। अब ये एक शौक की तस्कीन हो सकती है कि एक औरत को एक से ज़ायद मर्दों के साथ शादी या ताल्लुकात रखने की इजाज़त दी जाए। अच्छा जी, जो रिसर्च ने कहा उसमें यह है कि चंद ऐसी सूरत हाल होती हैं जिनके ऊपर शादी जो है वो मर्द इजाज़त दे देते हैं। एक तो मर्द का भांजपन होना, मर्द का औलाद पैदा करने की कैपेसिटी ना होना, कैपेबल ना होना, तो वो उस सूरत में औरत को ये इजाज़त देता है कि वो किसी और मर्द से शादी कर ले ताकि औलाद भी मिल जाएगी और उसकी जो इज्जत है माशरे में वो भी बच जाएगी। तो वो इस सूरत में औरत को दूसरी शादी की इजाज़त देता है। और कुछ मर्दों ने यह भी कहा कि वो मोहब्बत करते हैं और इस वजह से वो मजबूर हो गए ताकि वो उनकी मोहब्बत उनसे छिन ना जाए, तलाक ना ले ले, और जो है वो इस बिना पर उन्होंने अपनी बीवी को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। अच्छा जी, इस शादी का जो है वो बाकायदा तजवीज़ दी गई है और इस तजवीज़ को एक दस्तावेज़ की सूरत में पेश किया गया है और इस दस्तावेज़ को ग्रीन पेपर कहते हैं, जिसके ऊपर ये तजवीज़ दी गई है। तजवीज़ काबिल कबूल नहीं है, काबिल अमल नहीं है, क्योंकि मुआशरा जो है इससे बिगाड़ की तरफ जाएगा। आप मुझे बताएं, अगर एक औरत के एक से ज़ायद शौहर हैं तो औलाद को कैसे पता चलेगा उनका बाप कौन है, वो किसके नाम से पुकारे जाएंगे, वो किसकी औलाद कहलाएंगे, औरत किस तरह से बताएगी कि ये बच्चे किस शौहर के हैं। ख़ानदानों का शराजा बिखर जाएगा, ख़ानदानों की समझ नहीं आएगी, टूट फूट का शिकार हो जाएगा ये मुआशरा। लेकिन इसके बावजूद ये जब तजवीज़ दी गई तो बहुत सारे हलकों में इसको पॉजिटिव रिस्पांस के तौर पर लिया गया, पॉजिटिव रिस्पांस आया और कुछ हलकों में शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इस्लाम में तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप दूसरे ममालिक में भी देखें तो ये किसी भी सूरत काबिल अमल, काबिल कबूल तजवीज़ नहीं है। अच्छा जी, कुछ इस्लाम के बारे में बात कर लेते हैं इसी को लेकर।
یہ چھ مغویاں جو ہیں وہ یہ پاکستان میں بھی پہنچ چکی ہیں. یہاں پر بھی مفتی قوی صاحب کی طرف سے ایک پہلے آیا تھا بیان ان کا, انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو متع ہے وہ حلال ہے, متع جو ہے وہ غلط نہیں ہے. اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی. متع کیا ہے؟ نکاح یعنی متع, جسے عرف عام میں متع یا صیغہ کہا جاتا ہے. یہ ولی یا شہادت کی موجودگی یا غیر موجودگی میں ہونے والا ایک ایسا نکاح ہے جس کی مدت 1 سال 6 مہینے 4 مہینے 2 مہینے 10 سال پوری زندگی بھی ہو سکتی ہے. اور یہ جو فریقین ہیں وہ خود معین کرتے ہیں, جس کے بعد یہ ایگریمنٹ یعنی کہ یہ نکاح یعنی کہ متع ہو جاتا ہے. اور اس مدت کے اختتام پر خود بخود علیحدگی ہو جاتی ہے, یا اگر مرد چاہے تو باقی کا جو وقت ہے, جو مدت ہے, وہ عورت کو بخش سکتا ہے. تب بھی عورت نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے, اور اس نکاح کو نام دیا گیا ہے متع کا. اچھا جی, مگر ہر صورت میں عدت اسی شرائط کی بنا پر عورت کو پوری کرنی پڑتی ہے, اور اولاد بھی انہی والدین کے نام سے منسوب ہوتی ہے. مطلب جس عورت اس وقت جس مرد کے نکاح میں ہے, جس کے ساتھ اس کا متع ہوا ہے, چاہے وہ 1 ہفتے کے ڈیوریشن کے لیے تھا, 2 ہفتے کے لیے تھا, 10 سال کے لیے تھا, لیکن وہ بچے بھی انہی والدین کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں. اچھا, ایک تو ہے کہ علیحدہ ہو جائیں اپنی مدت پوری ہونے پر یا مدت سے پہلے, اور ایک دوسرا بھی ہے کہ اختتام مدت سے پہلے ہی وہ اس کو جاری کر لیں, آگے مزید بڑھا لیں اس مدت کو, یا پھر اس کو مستقل کر لیں, اس نکاح کو مستقل بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے اوپر بھی بڑی ڈیبیٹ ہے, بحث ہے. یہ نکاح جو ہے ابتدا سے اسلام میں کئی بار متعدد بار جائز ہوا, پھر روکا گیا, پھر جائز ہوا. تو تاریخی اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے چند سال قبل تک اس کی موجودگی پر سنی, شیعہ اور دیگر فرقے بھی متفق تھے, یعنی کہ اس پر اتفاق کرتے تھے, اس کو مانتے تھے. یعنی کہ اس کا اصل میں جو حلال ہونا ہے وہ مسلم میں ہونا جو ہے وہ مسلم ہے, اور اس امور پر اتفاق بھی ہے کہ یہ حلال بھی ہو سکتا ہے, اور اس پر شیعہ اور سنی جو ان دونوں کا ایک ہی موقف ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ سنی اور شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی حلیت باقی رہنا اور اس کا حرام اور حلال ہونا, اس پر مختلف جو ہے وہ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں, تمام فقہ نظریات رکھتے ہیں, تمام فقہ, جس کی بنا پر یہ بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا. لیکن اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بھی ایک وقت میں عورت کسی ایک کے نکاح میں ہی رہ سکتی ہے, عورت کسی ایک مرد کے ساتھ ہی متع کر سکتی ہے, وہ ہر مرد کے ساتھ یا ہر دوسرے تیسرے مرد کے ساتھ متع نہیں کر سکتی. ہمارے ارد گرد لوگوں نے اس کو بھی بڑے غلط طریقے سے استعمال کیا ہوا ہے کہ 1 گھنٹے کا متع بھی ہوتا ہے. آئیں اس غلط کاری کو, اس زنا کو متع کا نام دیتے ہیں. ایک دوسرے کو قبول کیا تھا جی, ہم نے متع کر لیا تھا, اور اس کے بعد اگلے ہی گھنٹے وہ متع ختم ہے, عورت کسی اور کے ساتھ بھی ہم بستری کر سکتی ہے. تو میں یہ سمجھوں گی, یہاں پر یہ کہوں گی کہ اس کو ہم نے اسلام کو مولڈ کر لیا ہے اپنی مرضی سے, ہم نے مذہب کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ کر جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا ہے. اس میں ہمارے علماء کرام بھی شامل ہیں, مفتی حضرات بھی شامل ہیں, سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے, سب نے اپنے اپنے فقہ, اپنے اپنے نظریات, اپنے اپنے جو طور طریقے ہیں زندگی گزارنے کے, وہ ان سب میں شامل کر کے ان کو اسلام کا نام دے دیا ہے. بہرحال دین میں چونکہ تجدید کی آپشن موجود ہے, اور وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجدد جو ہے وہ تجدید کر سکتا ہے, تو تجدید ہو سکتی ہے, اس لیے ہم زیادہ اس پر بحث نہیں کریں گے. لیکن خبر جو یہاں پر میں نے سب سے پہلے آپ سے شیئر کی, اسی کی وجہ سے یہ بات آگے میں نے بڑھائی کہ اسلام میں بھی اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. متع جو ہے وہ بھی عورت ایک وقت میں ایک مرد کے ساتھ کر سکتی ہے. جو خبر چلائی گئی یقیناً اس کی روک تھام کے لیے یا اس طرح کے فیصلوں کو روکنے کے لیے ہمیں بھی آواز بلند کرنی چاہیے, ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور فیک خبروں کو روکنے کے لیے اسپیشلی ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. کیونکہ ایک جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اس طرح کے جو کام ہیں ان کی روک تھام کے لیے اپنا اپنا فرض ادا کریں. جو جنوبی افریقہ میں تجویز آئی ہے پولی اینڈری, یعنی کہ 1 سے زائد مردوں کے ساتھ شادی عورت کر سکتی ہے, اس کے حوالے سے بھی میرے خیال میں میسج جو ہے وہ میں دینا چاہوں گی کہ معاشرے کو بگاڑ سے بچائیں. پہلے ہی ہم جنس پرستوں کی آپس میں شادیاں, زنا اور اس طرح کی چیزوں کو فروغ ملتا آیا ہے.
मज़ीद मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो, इसलिए हमें इन चीज़ों की रोकथाम के लिए अपने इक़दामात, अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और जो फेक ख़बरें हैं उनके ऊपर भी जो है वो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम जो ख़बर ब्रेक कर रहे हैं उसमें किस हद तक सदाकत है, वो किस हद तक ऑथेंटिक है, और क्या वो आवाम तक पहुंचानी चाहिए, क्या वो आवाम तक पहुंचाना अपना जो है वो पॉजिटिव असरात छोड़ेगा या फिर नेगेटिव असरात छोड़ेगा। मैंने जो आपके साथ शेयर किया वो कुछ खबर जनूबी अफ्रीका की तरफ से थी, कुछ मैंने इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें दिया है। इसमें मैं जाते जाते एक और बात भी कहूँगी कि मर्द हजरात ये कहते हैं कि उन्हें एक बीवी के होते हुए दीगर शादियों की इजाज़त है, तो उसके लिए भी कुरान पाक में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि तुम एक से ज़ायद औरतों के साथ निकाह करो और उनके हकूक बराबरी की सतह पर पूरे करो और उनको बराबरी की सतह पर रखो जो कि तुम नहीं कर सकते, उनमें बराबरी करो जो कि तुम नहीं कर सकते, मतलब उनके हकूक जो एक लेवल पर रखो जो कि तुम नहीं कर सकते। तो लिहाजा 4 जो मर्द शादियों का हक रखते हैं उन्हें ये सोचना की ज़रूरत है कि क्या वो हकूक पूरे कर सकते हैं, क्या वो उन तमाम को एक ही जैसे ज़िंदगी दे सकते हैं, एक ही जैसा सुकून दे सकते हैं। और अगर वो नहीं दे सकते तो 4 औरतों की या 5 औरतों की या 3 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। एक औरत के साथ भी ज़िंदगी बड़े एहसन तरीके से गुजारी जा सकती है। बहुत शुक्रिया जी।